Sejarah malam Asyura, tumpahnya darah Husain, robeknya jantung Zahra, ciptakan tangis Khomeini. Husain, Husain putra Nabi. Sallallahu alaihi ya Abu Abdullah. Sallallahu alaika ya Abu Abdullah. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة مظلوم يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم. كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع. كلنا أبواب الجنة وباب الحسين أوسع. فعلى مثل الحسين فليبكي البكور، فإنه ذبح كما يذبح الشاة. سيدي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. هلا بكيت على الحسين وأهله، هلا يا بكيت لمن بكاه محمد. فلقد بكته في السماء ملائك زهر كرام وسجدوا، لم يحفظوا حب النبي بسبقه إذ أثقلوه حرارة لن تبردوا.
كيف الفراق وفي السبايا زينب تدعو بفرط حرارة يا أحمد يا شاب من ثكلي وطول مصيبتي ولما أعاينه أقوم وأقعد يا جاد إن الكلب يشرب آمنا ريا ونحن عن الفرات نطرد صلى الله عليه يا مظلوم يا أبا عبد الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ایام سوگواری و شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب اون بزرگوار است. این مصیبت بزرگ را که در روایت داریم برای آسمان و زمین سنگین است، به پیشار مقدس و با عظمت امام زمان علیه السلام تسلیت عرض می‌کنیم و همچنین به همه شما برادران و خواهران محترم که در مجلس اعضای سید الشهدا شرکت می‌کنید تسلیت عرض می‌کنیم. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama beliau tadi mengajarkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan kidung kesedihan yang isinya hadis dan syair-syair dalam bahasa Arab, yang diantaranya beliau menyebutkan bahwa berbahagialah mereka yang menangisi Imam Hussein alaihissalatu wassalam, dan amanlah mereka yang menghidupkan syiar-syiar Imam Hussein alaihissalatu wassalam. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa a'immah ahlul bait itu semua adalah bahtera keselamatan, dan bahtera Imam Hussein alaihissalam merupakan bahtera yang tercepat. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa para imam ahlul bait itu adalah pintu-pintu hajat yang bisa mengabulkan semua hajat-hajat manusia. Dan pintu Imam Hussein itu adalah yang paling luas. Dan beliau juga menyebutkan bahwa para malaikat dan penghuni langit menangisi tragedi yang menimpa Imam Hussein alaihissalam. Dan beliau dalam sebuah penggalan pendahuluan tadi menyatakan sekiranya kita bersama Imam Hussein sehingga kita meraih kebahagiaan dan kejayaan. Pertama-tama beliau mengucapkan belasungkawa dan ucapan duka kepada para maksum dan kepada hadirin dan hadirat sekalian yang hadir di tempat ini, dan kesedihan yang menimpa keluarga Ahlul Bait ini juga ditangisi oleh para nabi dan malaikat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis.
ما باید قدر این مجالس حضرت سید الشهدا علیه السلام رو داشته باشیم. در روایتی هست که حضرت فرمودند ان الحسین علی یمین العرش ینظر الی مجالسه و ینظر الی من یبکیه و یستغفر له و یسأل اباه و جده ان یستغفروا له. حضرت سید الشهدا علیه السلام در عرش الهی همواره نگاه میکنند به مجالس اعضای خودشان و طلب مغفرت میکنند، استغفار میکنند برای کسانی که در مجالس سید الشهدا گریه میکنند و شرکت میکنند و از جد بزرگوارشان رسول الله و پدر بزرگوارشان امیرالمؤمنین درخواست میکنند که اونها هم برای شرکت کنندگان در مجالس سید الشهدا استغفار کنند. Kita harus mengetahui kadar dan nilai dari majelis aza ini, majelis duka ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Al-Imam Husain alaihissalam di hari-hari seperti ini, hari-hari duka, beliau memperhatikan dan menyaksikan orang-orang yang datang ke majelis-majelis dukanya. Dan beliau mendoakan dan memohonkan ampunan kepada Allah supaya orang-orang yang hadir dalam majelis-majelis duka Imam Husain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memohon kepada ayahnya, datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada Amirul Mukminin alaihissalam supaya mereka yang hadir di acara-acara duka Imam Husain alaihissalam supaya mereka diampuni seluruh dosa-dosanya. در روایتی که مفضل از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، مفضل یکی از بزرگان صحابه امام صادق است. امام صادق به مفضل فرمودند یا مفضل، آیا میخواهی با تمام انبیاء الهی در عرش خدا مصافحه کنی؟ گفت بلی ابن رسول الله. فرمودند برو زیارت سید الشهدا، برو کربلا. بعد حضرت فرمودند آیا دوست داری با پیامبر و اهل بیت پیامبر محمد و علی و فاطمه مصافحه کنی؟ گفت نعم یا ابن رسول الله. فرمودند برو کربلا. بعد فرمودند آیا دوست داری با تمام ملائکه عالم قدس الهی مصافحه کنی؟ گفت نعم یا ابن رسول الله. فرمودند برو کربلا. ثم تأمل علیه السلام. حضرت مقدار درنگ کردن، صبر کردن. فقال علیه السلام اتحب ان تصافح الله فی عرشه؟ آیا دوست داری خدا را در عرش خدا مصافحه کنی؟ و قال نعم یا ابن رسول الله جبلت بذلک. و قال علیه السلام زر الحسین لیلة الجمعه. شب جمعه برو کربلا، لأن الله یهبط الی ارض کربلا لیلة الجمعه. شب جمعه رحمت خدا، مغفرت خدا و رضوان خدا به کربلا نازل می شود. تمام انبیاء الهی و پیامبر اسلام و ائمه معصومین شب جمعه به زیارت سید الشهدا می آیند. Dalam sebuah riwayat yang dinukil dari Mufaddal, Mufaddal ini adalah seorang tokoh dan sahabat utama dari Imam Shadiq alaihissalam, di mana dalam riwayat tersebut ada percakapan antara Mufaddal dan Imam Shadiq. Imam Shadiq bertanya kepada Mufaddal, wahai Mufaddal, sudikah engkau berjabat erat tanganmu dengan para nabi Allah di arasnya Allah Subhanahu wa taala? Maka Mufaddal menjawab, iya, saya suka dan senang berjabat tangan dan ingin berjabat tangan dengan para nabi di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Shadiq berkata kepadanya,
pergilah Karbala, berziarahlah kepada Imam Husain alaihissalam. Kemudian kelanjutan dari riwayat tersebut, Imam Shadiq kemudian bertanya lagi, wahai Mufaddal, sudikah engkau berjabat tangan dengan ahlul bait Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri? Maka Mufaddal menjawab, iya benar Rasulullah, saya suka dan ingin berjabat tangan dengan mereka di arasy Allah. Maka jawab Imam Shadiq, maka pergilah ke Karbala, berziarahlah kepada Imam Husain alaihissalam. Kemudian pada pertanyaan ketiga, Imam Shadiq kembali bertanya kepada Mufaddal, wahai Mufaddal, sudikah gerangan dirimu berjabat tangan dengan para malaikat Allah di alam Qudsnya, dengan orang-orang suci di alam Qudsnya? Maka Mufaddal, iya benar Rasulullah. Maka Imam Shadiq memerintahkan, pergilah ke Karbala, berziarahlah kepada Imam Husain alaihissalam. Kemudian Imam Shadiq diam sejenak dan membiarkan Mufaddal berdiri tertegun dan menyaksikan apa yang akan disampaikan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Imam Shadiq selanjutnya. Imam Shadiq kemudian kembali bertanya, wahai Mufaddal, sudikah gerangan dirimu berjabat tangan dengan Allah Subhanahu wa taala di arasy-Nya? Ya benar Rasulullah. Iya benar Rasulullah. Maka engkau pergilah ke Karbala, berziarahlah kepada Imam Husain alaihissalam. Kemudian dalam kelanjutan riwayat itu bahwa di malam Jumat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, para nabi turun untuk berziarah dan mendatangi kuburan Sayyidus Syuhada di Karbala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya bagi mereka yang berziarah kepada Imam Husain di malam Jumat. موضوعی که برای امشب انتخاب شده است که بنده پیرامون صحبت کنم عبارت است از پیوند عاشورا و ظهور امام زمان علیه السلام، رابطه عاشورا و ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. Tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini yang diberikan kepada panitia kepada saya adalah bersama Asyura menyongsong era keemasan Imam Mahdi alaihissalam ajalallah ta'ala farajul syarif. همون گونه که میدانید خداوند تبارک و تعالی انسان رو آفریده است که این انسان به کمال و مقام خلیفت اللهی برسد. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan satu tujuan utama, yaitu bagaimana manusia dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. رسیدن به این کمال و مقام خلیفت اللهی تنها از طریق عمل به دستورات الهی، قانون و عبادت و بندگی خدا امکان پذیر است. Dan wasilah ataupun media untuk sampai kepada kebahagiaan dan kesempurnaan ini hanya pada ketaatan kepada Allah dan mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. برنامه خداوند تبارک و تعالی برای بشر سعادت است. سعادت بشر و حاکمیت توحید و عدالت در سراسر جهان. Jadi skenario ilahi dan agenda ilahi terkait dengan penciptaan manusia itu adalah bagaimana manusia meraih kebahagiaan, meraih kesempurnaan dengan supremasi kekuasaan Tuhan di muka bumi, seluas hamparan bumi dan setinggi langit menjulang. برای اینکه توحید در جهان حاکم بشود و عدالت در جهان برقرار شود، خداوند تبارک و تعالی انبیاء الهی را فرستاد. Untuk supaya manusia meraih kebahagiaan dan keadilan dapat tersebar di seantero bumi,
maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk merealisasikan tujuan tersebut. برای این مهم 4 حادثه مهم در جهان بشریت اتفاق افتاده. Untuk realisasi dari tujuan mulia ini, tujuan besar ini, terdapat 4 peristiwa besar dalam sejarah umat manusia. این 4 حادثه یکی پس از دیگری است، اما به هم پیوسته و مربوط است برای کمال و به سعادت رسیدن بشر. Dan keempat peristiwa ini satu sama lain saling terkait dan berkelindan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain supaya manusia dapat mencapai kebahagiaan itu. اولین از این 4 حادثه مهم بعثت وجود مقدس خاتم انبیا میباشد. Yang pertama, peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia adalah pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. که خداوند تبارک و تعالی در آیات زیادی از قرآن هدف از بعثت را اجتناب و دوری کردن از طاغوت و اجرای عدالت الهی برشمرده است. مثلا در سوره نحل آیه 36 خداوند می‌فرماید ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dan tujuan dari pengutusan para nabi, khususnya Nabi Muhammad, itu adalah bagaimana manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi taghut dan juga merealisasikan, menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah 16 ayat 36, yaitu surah Nahl ayat 36 sebagaimana dibacakan tadi. وجود مقدس پیامبر اسلام مردم را از جهالت نجات دادند و راه و رسم زندگی رو به مردم معرفی کردند. Dan Rasulullah SAW datang ke tengah umat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan, kegelapan menuju kepada ilmu dan cahaya kebenaran. خداوند تبارک و تعالی برای تضمین بعثت انبیا دومین حادثه که غدیر باشد را به وجود آورد. Kemudian setelah peristiwa yang pertama, pengutusan para nabi dan pengutusan Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala skenario kedua yaitu menjadikan Idul Ghadir untuk menjamin risalah kenabian itu dapat terus berlanjut hingga hari kiamat. لذا در سوره مائده آیه 67 فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. Peristiwa Ghadir itu adalah peristiwa maha penting di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ayat 67 dari surah Al-Maidah yang menyebutkan bahwa wahai Rasul kami, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Di mana apabila engkau tidak menyampaikannya, maka seolah-olah engkau tidak menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. پیامبر هم در این حادثه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام را به عنوان جانشین خود معرفی فرمود و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. بعد از آن آیه دیگری نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. Dan Rasulullah SAW setelah menyampaikan risalah tersebut dan memperkenalkan, memproklamasikan pelanjutnya, penerusnya dengan hadisnya yang terkenal yang kita sama-sama ketahui di hari Al-Ghadir, ucapan man kuntu maula fahadha aliyun maula, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang menjadikan saya sebagai pemimpinnya, maka Ali ini adalah pemimpinnya. Setelah penyematan dan proklamasi tersebut, maka turunlah ayat yang terakhir, hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kulengkapkan nikmatku atasmu dan aku rela bagimu Islam sebagai agamamu. اما شیاطین جن و انس دست به دست هم دادند
و تلاش کردند که مانع رشد و توسعه و اقامه عدل در روی زمین بشوند. Namun ada saja tangan-tangan jahil, setan-setan dari kalangan jin dan manusia yang berusaha menghalangi bagaimana terrealisasinya tujuan penciptaan manusia ini dengan pengangkatan pengganti Nabi, khalifah Nabi, dan mereka bersekongkol melakukan konspirasi supaya tujuan mulia ini tidak dapat tercapai. برای جلوگیری از انحرافی که در دین به وجود آمده بود و برای گشودن درهای آسمان به روی زمین، سومین حادثه‌ای که در علم خدا وجود داشت به وجود آمد و اون عبارت است از حادثه و واقعه عاشورا. Dan peristiwa yang ketiga dalam rangka menjamin realisasinya tujuan penciptaan manusia, yaitu mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan, maka ada skenario ketiga, yaitu terjadinya peristiwa Asyura. برای عاشورا خداوند تبارک و تعالی و این حادثه عاشورا را از ازل به انبیاء الهی بیان کرده بود. حادثه عاشورا برای تمام انبیاء الهی، آدم ابوالبشر، ابراهیم، نوح، موسی، عیسی، نوح و همه انبیاء علیهم السلام بیان شده و همه اونها برای سید شهدا هم گریه کردند. Peristiwa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjamin risalahnya dapat terlaksana dan keadilan dapat tegak di seluruh alam semesta, maka peristiwa besar Asyura ini telah diasumsikan terjadi dan para nabi mengetahui akan terjadinya peristiwa maha besar itu dan mereka menangisi atas peristiwa yang terjadi dan menimpa Abu Abdillah al-Husain alaihissalam. حادثه عاشورا توانست جلوی انحراف دین را بگیرد و مسلمانان را بیدار کند و حق را از باطل برای مردم مشخص بکند، اما در عین حال در سراسر جهان عدالت برقرار نشد. ظلم و جور همواره در سرزمین‌های در روی کره زمین حکومت می‌کند و حاکم است. Peristiwa Karbala menjadi sebuah saksi dan bukti sejarah bahwa adanya penyimpangan dan kesesatan yang menimpa umat ini sehingga terjadilah peristiwa Karbala. Sedemikian manusia melenceng dari jalan kebenaran dan jalan kenabian sehingga terjadi peristiwa Karbala di mana Imam Husain menjadi tumbal dan menjadi korban demi terrealisasinya cita-cita para nabi ini. Dan namun amat disayangkan antara kebenaran dan kebatilan tidak dapat terpisahkan. Keadilan belum lagi tegak hingga hari ini meski dengan pengorbanan Abu Abdillah al-Husain alaihissalam. خداوند تبارک و تعالی در آیات زیادی از قرآن وعده داده که زمین پر از عدل و داد خواهد شد و عباد صالحین خداوند حاکم بر زمین خواهند شد. Dan sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an menjanjikan dan menjaminkan bahwa keadilan akan terpenuhi di mana seluruh alam semesta akan merasakan yang namanya keadilan. مثل این آیه شریفه سوره نور آیه 55 خداوند فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. و آیات زیادی که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید حاکمان زمین صالحان و مؤمنان خواهند بود. Sebagaimana yang tadi ayat disebutkan oleh beliau suratul Nur ayat 55 di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa
alam semesta ini akan diisi, akan dijejali dengan keadilan, dan akan menjadi orang-orang yang menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan demikian dan menjamin bahwa keadilan ini akan tegak suatu hari dan akan ditegakkan oleh orang-orang soleh dan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. ما می‌دانیم که وعده خداوند تبارک و تعالی در وعده‌اش خلف نمی‌کند، اما سوال این است پس چه وقت و در چه زمانی این وعده خدا محقق می‌شود و حاکمان زمین صالحان خواهد بود؟ Dan kita tahu bahwa janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meleset, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi dan menyelisih dari apa yang dijanjikannya. Namun bila mana datang janji Allah tersebut, kapan tiba masanya janji Allah tersebut akan dapat terpenuhi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Kapan janji Allah itu dapat terrealisasi? چه وقت سعادت بشر روی زمین محقق می شود و چه هنگام عدالت برقرار می شود و زمینه های رشد و تکامل انسان فراهم می گردد؟ Bila mana keadilan itu akan tegak di seantero alam semesta? Seluruh alam semesta akan merasakan keadilan. Dan kapan pemerintahan orang-orang soleh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan tiba? شما می‌دانید تکامل یک فرایند است، یک پروسه است که باید یک مراحلی رو بگذراند. مرحله اول این تکامل بعثت بود، مرحله دوم غدیر بود، مرحله سوم عاشورا، اما اون مرحله چهارم که این مراحل کمال را به نهایت میرساند عبارت است از ظهور حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف و چهارمین حادثه. Anda tahu dan Anda ketahui bahwa untuk meraih yang namanya kesempurnaan perlu sebuah proses. Dia membutuhkan proses yang panjang. Dan proses pertama bagaimana manusia meraih kesempurnaan, Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi. Dan selanjutnya proses yang kedua melalui skenario yang kedua yaitu Al-Ghadir. Dan yang ketiga adanya peristiwa besar Asyura. Dan kesemua rentetan peristiwa-peristiwa ini akan dapat terlaksana dan manusia akan sampai kepada titik kulminasi kesempurnaan pada masa kemunculan Imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Syarif. انسان نمیتواند روز اولی که وارد مدرسه میشود به دانشگاه برود، باید یک فرایندی و پروسه‌ای را طی کند. انسان نمیتواند روز اولی که وارد باشگاه میشود یک قهرمان بوده باشد، باید زمانی بر او بگذرد. این قانون طبیعت است. حتی خداوند تبارک و تعالی زمین و آسمان را فی ستة ایام خلق کرده است. Dan kita tahu bahwa setiap orang semenjak dia lahir tidak mungkin dia langsung bisa masuk ke perguruan tinggi. Dia memerlukan proses perjalanan waktu. Dan demikian juga seseorang tidak akan serta-merta menjadi seorang juara tanpa harus melakukan rentetan latihan-latihan dan sparring partner yang cukup menyita tenaga. Dan ini adalah aturan alam semesta, konun yang berlaku di alam semesta bahwa segala sesuatunya memerlukan proses. این پروسه 4 مرحله دارد. ابتداء آن بعثت بود، دومین غدیر و سومین عاشورا و چهارمین از آنها ظهور است. Proses perjalanan untuk sampai kepada kesempurnaan ini ada 4. Yang pertama tadi pengutusan para nabi, yang kedua adanya peristiwa Ghadir Khum, dan yang ketiga adanya peristiwa Asyura, dan yang keempat adalah kemunculan dan era keemasan dengan hadirnya tegaknya keadilan di tangan Imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Syarif. بین این 4 مرحله و بویژه بین ظهور و عاشورا پیوندها و رابطه عمیقی وجود دارد که بنده چند نمونه از این پیوندها رو خدمت شما عرض می‌کنم. Antara proses ketiga
Dan proses keempat yaitu antara Asyura dan era keemasan kemunculan Imam Mahdi, ini ada tautan dan kaitan yang sangat erat. Ibarat satu mata rantai yang sangat erat dan saling bertalian bersambungan satu sama lain. Dan saya akan menyebutkan beberapa contoh dari adanya keterkaitan dan ketertautan itu. حدود 25 رابطه و پیوند بین قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و عاشورا من یادداشت کردم که چند تا از اونها رو عرض می‌کنم. Terdapat 25 hubungan antara Asyura dan kemunculan Imam Mahdi. Dan di sini ada 25 dan saya akan menyebutkan beberapa di antaranya. عاشورا اونقدر ظرفیت بالایی دارد که قیام حضرت مهدی بر اساس عاشورا شکل میگیرد. Yang pertama, Asyura sedemikian besar dan agung sehingga Imam Mahdi ketika nanti dia bangkit dan muncul, salah satu penamaan dari kebangkitan Imam Mahdi itu adalah menuntut balas dari peristiwa Asyura. عاشورا ظرفیت بسیار بالایی دارد که حتی روز قیامت با عاشورا آغاز می شود وقتی که سید الشهدا وارد صحرای محشر می شود. Kapasitas yang dimiliki oleh Asyura sedemikian tinggi sehingga nanti di hari kiamat pada padang mahsyar itu juga akan dimulai dengan kemunculan Imam Hussein alaihissalam. سبحان الله، عاشورا چنان ظرفیتی رو دارد و اون ظرفیت بالا و بلندی رو دارد که حتی تمام بشر میتواند به واسطه همین عاشورا وارد بهشت بشود. Dan Asyura sedemikian tinggi kedudukannya dan kapasitas yang dimilikinya sehingga setiap orang akan masuk surga melalui pintu Asyura. Dengan perantara Asyura semua orang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. بالاتر بگم حتی آفرینش و بخشش آدم ابوالبشر با عاشورا شکل گرفت. وقتی که آدم از بهشت رانده شد 400 سال گریه کرد، جبرئیل آمد برای او روزه سید الشهدا خواند. وقتی گریه کرد خدا او را بخشید. Saya bicara yang lebih tinggi lagi bahwa dengan bertawassul kepada peristiwa Asyura, Nabi Adam dalam peristiwanya dia melakukan pelanggaran, Allah Subhanahu wa taala memaafkan Nabi Adam karena dia bertawassul kepada Imam Hussein alaihissalam. Selama kurang lebih 400 tahun lamanya Nabi Adam memohon ampunan, dan pada akhirnya ketika dia bertawassul kepada Imam Hussein alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Adam dan mengampuninya berkat tawassul kepada Imam Hussein dan Asyura. اونقدر عاشورا ظرفیت دارد که حتی قیام حضرت مهدی و اولین کلامی که حضرت مهدی می‌فرماید کلام سید الشهدا هستش و کلام حسینه. Dan sedemikian besar dan agung kedudukan Asyura ini sehingga Imam Mahdi ketika dia muncul nanti, dia memulainya dengan syiar-syiar Asyura, dengan syiar-syiar Imam Hussein alaihissalam. اونقدر عاشورا ظرفیت دارد که روز قیامت و در صحرای محشر وقتی سید الشهدا بدون سر وارد صحرای محشر می شود یک قیامت دیگری به پا می شود. Sedemikian tinggi posisi Asyura ini sehingga ketika padang mahsyar ini digelar, ada Asyura yang lain di mana Imam Hussein berjalan tanpa kepala. اولین کاری که خداوند تبارک و تعالی می کند عبارت است از انتقام گیری از قاتلین کربلا. Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah menuntut balas, mengambil tindakan balasan pada mereka yang telah memerangi Abu Abdillah al-Husain alaihissalam. اولین رابطه
عبارت است از که در روایات زیادی اومده القائم منا اذا قام طلب به ثأر الحسین. اولین کاری که امام زمان میکند خونها خواهی و گرفتن ثأر و خونخواهی سید الشهدا علیه السلام هست. Dalam banyak riwayat disebutkan salah satunya bahwa yang akan bangkit dari kami, maksudnya Imam Mahdi, ketika dia bangkit maka dia akan menuntut darah Sayyidus Syuhada Al-Imam Husain alaihissalam. دومین پیوند این است که وقتی امام زمان قیام میکنند اولین سخنی که میگوید سخن حسین است. میفرماید الا یا اهل العالم انا الامام القائم، الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه اتشادا، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترقوه عریانا، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. ای مردم عالم بدانید جدم رو با لب تشنه شهید کردن. ای مردم عالم بدانید ای مردم عالم بدانید بدن جدم حسین را روی زمین رها کردند و او را پایمال سم اسبان کردند. این اولین کلام امام زمان میباشد. Hubungan yang kedua antara Asyura dan zuhur Imam Mahdi alaihissalam, yakni ketika Imam Mahdi muncul maka yang disampaikannya adalah apa yang disampaikan oleh Aba Abdillah al-Husain. Beliau akan berkata, wahai penduduk alam semesta, saya adalah Imamul Qaim, saya adalah anak putra dari datuk ayahku yang dibunuh dalam keadaan dahaga. Wahai penduduk alam semesta, aku adalah orang yang menghunus pedangnya yang akan menuntut balas darah datukku atau ayahku Imam Husain. Wahai penduduk alam semesta, sesungguhnya kakekku Husain dibunuh dalam keadaan dahaga. Wahai penduduk alam, sesungguhnya datukku Al-Husain diinjak-injak jenazahnya dan dibiarkan jenazahnya ditinggalkan begitu saja dan dibuang dalam keadaan telanjang. Wahai ahli alam, sesungguhnya datukku Al-Husain dibiarkan tergeletak dan dimusuhi dalam keadaan dibenci. Demikian apa yang disampaikan oleh Imamul Mahdi ketika dia kelak akan muncul dengan zikir dan menyebut apa yang terjadi dan menimpa Al-Imam Al-Husain alaihissalam. سومین پیوند عاشورا و ظهور این است که شعار اصحاب امام زمان و شعار خود حضرت مهدی علیه السلام این جمله است: یا لثارات الحسین، ای انتقام گیرندگان خون حسین. و نوشته‌ای که روی پرچم‌های اصحاب امام زمان نوشته شده است همین یه جمله است: یا لثارات الحسین. Dan hubungan yang ketiga bagi para penuntut balas Imam Husain, yaitu yang pemimpinnya adalah Imam Mahdi, pada mereka tertulis sebuah slogan dengan menyebutkan, wahai penuntut balas darah Al-Husain, ya latharatil Husain, ya latharatil Husain. Tertulis di situ bagi para penuntut balas atau penuntut darah Imam Husain alaihissalam. چهارمین پیوند بین عاشورا و ظهور امام زمان علیه السلام اینه که یاری امام زمان همون یاری حضرت سید الشهدا علیه السلام. ما نبودیم در کنار سید الشهدا که یاری کنیم، اما امروز میتوانیم امام زمان رو یاری کنیم.
در روایتی حضرت سکینه دختر امام حسین نقل می‌کند از امام حسین که فی لیلة عاشورا، در شب عاشورا امام حسین به سکینه فرمودند پدر جدم به من گفت که فرزندم در کربلا به شهادت میرسد و هر کس او را کمک بکند مرا کمک کرده و هر کس او را کمک بکند فرزندم مهدی را کمک کرده و هر کس کمک بکند او با ما روز قیامت خواهد بود. قال الحسین علیه السلام ان جدی رسول الله قال لی ولدی حسین یقتل بطف کربلا غریبا وحیدا عطشانا فریدا فمن نصره فقد نصرنی و من نصرنی فقد نصر و من نصر ولده او ولده الحجه ولو نصرنا بلسانی فهو فی حزبنا یوم القیامه. Hubungan yang keempat yang ada di antara Karbala dan kemunculan Imam Mahdi, yaitu para pembantu dan sahabat Imam Mahdi atau Imam Hussein itu juga adalah pembantu dan penolong dari Imam Mahdi insyaallah kelak. Dan ada sebuah hadis yang tadi dibacakan di riwayat Sayyidah Sukainah menukil bahwa ayahku Imam Hussein alaihissalam pada suatu waktu malam di Karbala berkata kepada para sahabatnya, dan kemudian Imam Hussein menukil bahwa sesungguhnya telah berkata kepadaku Rasulullah kakekku sallallahu alaihi wasallam kepadaku dan berkata, putraku, anakku, belahan jiwaku Hussein, engkau akan dibunuh di Karbala dalam keadaan terasing sendiri dan dalam keadaan dahaga, dan barang siapa yang membantunya maka dia sesungguhnya telah membantuku atau menolongku, dan barang siapa dan yang menolong anaknya, putranya yaitu Al-Hujjah, meski dia menolong dengan lisannya, maka sesungguhnya dia berada dalam golongan kami di hari kiamat kelak. یکی دیگر از پیوندهای عاشورا و ظهور این است که فرشتگان یاور امام حسین یاوران حضرت مهدی خواهند گشت. ان الامام الباقر علیه السلام لما قتل جدی الحسین وجهت الملائکه الى الله عز وجل بالبكاء والنحيب وقالوا الهنا وسيدنا ایقتل صفوتک و ابن صفوتک و خیرتک و ابن خیرتک فأوحى الله عز وجل عليهم قروا ملائكتي وعزتي وجلالي لأنتقمن منهم ولو بعد حين ثم كشف الله عز وجل عن الأئمة من ولد الحسين للملائكة فسرت الملائكة بذلك فإذا أحدهم قائم يصلي فقال الله عز وجل بذلك القائم أنتقم منهم. وقتی سید الشهدا یکی و تنها در گودی قتلگاه بودند، ملائکه آسمان خطاب به خدا کردند این خدا آیا حسین تو را میکشند؟ فرزند پیامبر رو میکشند و ما ساکت باشیم؟ خداوند خطاب کرد به ملائکه نگاه کنید به ائمه از ولد حسین و بعد فرمود به واسطه اون کسی که قائم است که امام زمان و مهدی بوده باشد از اینها انتقام میگیرند. در روایت دیگری هست وقتی ملائکه آمدند پایین
و دیدند امام حسین به شهادت رسیدند، اونها در روایت ولقد نزل الی الارض من الملائکه 4000 لنصره فوجدوه قد قتل فهم عند قبره شعف غبراء الى ان یقوم القائم فیکونون من انصاره و شعارهم یا نفرات الحسین. هزاران ملک اومدن پایین برای کمک سید الشهدا، اما سید الشهدا به شهادت رسیدن. اونها همه در کنار قبر سید الشهدا هستند تا امام زمان قیام کند. Hubungan yang lain dari Asyura dan Karbala dan kemunculan Imam Mahdi yang kelima, di sini yang ke-8 disebutkan di situ sebuah hadis dari Imam Baqir alaihissalam yang menyebutkan bahwa tatkala Imam Husain berada di area pembantaian dan para malaikat bersedih dan merintih dan mengadukan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangisan dan kesedihan. Dan mereka berkata, Tuhan kami, pemimpin kami, apakah engkau lalai? Apakah kita diam saja? Di mana putra terpilih dari nabimu, orang pilihanmu, dan anak yang terpuji dari nabimu yang terpilih itu dibantai dan kita diam saja? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada malaikat, tenanglah para malaikatku, demi keagunganku dan kebesaranku saya akan menuntut balas dari mereka meski waktunya akan panjang. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir gaibah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para malaikat dari para imam dari keturunan Imam Husain, ditunjukkan kepada para malaikat, dan bahagialah para malaikat melihat itu. Dan tatkala salah seorang dari imam dari keturunan Imam Husain itu bangkit dan menegakkan salat, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, dengan merekalah, dengan Imam Mahdi inilah al-qaim untuqima minhum, maka antaqimu minhum, maka aku akan menuntut balas dari mereka. Artinya dengan kehadiran dan kemunculan nanti Imam Mahdi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntut balas dari apa yang mereka lakukan terhadap kekasih Allah Subhanahu wa taala al-Imam Husain di Karbala. و آخرین پیوندی که عرض می‌کنم این است که امام زمان همیشه به ذکر و یاد امام حسین هست. این زیارت ناحیه مقدسه هست که امام زمان همیشه می‌فرمان یا جد ولئن اخرتنی الدهور و آقنی النسل المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نسب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دماء. امام زمان می‌فرماد جد بزرگوارم حسین من، اگر من نبودم کربلا که تو را یاری کنم و در برابر دشمنان تو بایستم، اما امروز صبح و شام برات گریه میکنم و اگر اشک من تمام شود به جای اشک برای تو خون گریه میکنم. Hubungan yang lain dari Karbala dan kemunculan Imam Mahdi, di dalam ziarah Nahya Muqaddas ada gumaman zikir dari Imam Mahdi alaihissalam yang ditujukan kepada datuknya Imam Husain. Wahai datukku,
wahai ayahandaku, meskipun sekiranya aku tidak hadir bersamamu di Karbala berperang melawan musuh, dan sekiranya saya tidak berdiri di sampingmu dalam menghadapi musuh, maka hari ini pagi dan petang, siang dan malam saya akan menangisi apa yang menimpa dirimu. Dan sekiranya air mata ini habis, maka darah yang akan mengalir menggantikan air mata tersebut. Demikian apa yang dirintihkan oleh Imam Mahdi alaihissalam terkait dengan tragedi yang menimpa ayahnya atau datuknya Imam Hussein alaihissalam. Assalamu alayka ya Abu Abdullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. یکی از بزرگان می‌فرمود پیراهن خونین سید الشهدا همواره بالای خیمه امام زمان آویزانه. امام زمان صبح و شام به این پیراهن نگاه می‌کنند. روز عاشورا که می‌شود خون تازه از این پیراهن فوران می‌کنه و می‌جوشه. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tatkala Imam Mahdi bangkit, beliau menjadikan pakaian yang dikenakan oleh datuknya Imam Hussein yang penuh dengan bercak darah, dijadikan sebagai bendera di hadapan kemahnya. Siang dan malam memperhatikan dan menyaksikan bendera tersebut dan menangis tatkala melihat bendera tersebut. روزه امام زمان بخوانیم. فرمود ولقد اسرع فرسک شاردا محمهما باکیا الی خیامه فخرجنا من الخدود ناشرات الشعور لاطمات الوجوه. امام زمان روزه میخواند، میفرماد یا جدا فراموش نمی کنم اون وقتی که اسب بی صاحبت اومد کنار خیام حرم، زن و بچه تو از خیمه ها بیرون دویدن، به سر و صورتشون میزدن. اینجا زن و بچه سید الشهدا دو دسته شدن، یه دست دور اسب رو گرفتن، یکی صدا میزنن یا جوان هل سقیه بیم مطلعت شانا. یه عده اومدن به طرف گودی قتلگاه، فأتینه و شمر جالسون علی صدره فقلنا یا شمر دعنا نجلس عنده نودعه یا شمر دعنا نرش الماء فوق جبينه لعله يسهو عن الإغماء. اومدن کنار گونی قتلگاه بمیرم، وقتی اومدن دیدن شمر رو سینه حسین. Tadi yang dibacakan adalah elegi kesedihan
yang menimpa keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Dzuljanah datang sendiri tanpa membawa tuannya, dan para keluarga dari Al-Imam Husain alaihissalam, wanita-wanita dan anak-anak kecil menghampiri kuda tersebut dan tidak mendapatkan pemilik dari kuda tersebut, dan mereka bersedih dan berteriak. Kesedihan itu menimpa mereka semua pada malam Asyura. Dan disebutkan juga sebagian datang di tempat pembantaian dan melihat kepala dari Aba Abdillah al-Husain alaihissalam, dan mereka meminta, wahai Shimir, beri kami waktu untuk sekedar duduk sejenak di tempat pembantaian itu menangisi duka yang menimpa kami. إنا لله وإنا إليه راجعون يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا حجة الله لبيك يا حجة الله لبيك يا فاطمة لبيك يا فاطمة لبيك يا حسين لبيك يا حسين هل من ناصر ينصرني هل من ناصر ينصرني هل من معين يعينني هل من معين يعينني هل من مغيث يغيثني لبيك يا حسين